अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। आज मुल्क भर में ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी रही सारा दिन। अभी रिजल्ट्स के आने का सिलसिला शुरू है। पोलिंग का जो वक्त था वो ख़त्म हो चुका है, तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं, गिनती का अमल शुरू है। हम आपको हरीपुर NA 18 के रिजल्ट्स के बारे में आगाह करेंगे और TLP तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो उम्मीदवार थे NA 129 में उस खबर पर भी नज़र डालेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं NA 18 की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। और आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से हमें मोटिवेशन भी मिलती है। तो चलते हैं NA 18 के रिजल्ट्स की तरफ। NA 18 में जहां उमर अयूब साहब उनको नायल किया गया था, उनकी जगह पर उनकी बेगम जो है वो इलेक्शन लड़ रही हैं और इलेक्शन बहुत अच्छा रहा, टर्नआउट भी बहुत अच्छा रहा। इस टाइम तक जो नताइज आ चुके हैं उन नताइज के मुताबिक शहनाज बीबी जो है वो तकरीबन 8000 की लीड से जीत रही है और 60 पोलिंग स्टेशन का नतीजा इस टाइम आ चुका है। बहुत ही जश्न का समा है वहाँ पर। और PTI के जो मेंबर हैं शहनाज बेगम, उनके हलके के अवाम और उनके शोहर उमर अयूब साहब एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं और एक फंक्शन का जो है वो इंतज़ार हो रहा है कि सिर्फ 100% इलेक्शंस का नतीजा आ जाए और एक बहुत बड़ा फंक्शन वहाँ पर अरेंज किया जाए और एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की जाए। सबसे पहले चलते हैं उस हलके की तरफ। वहाँ की मैं आपको वीडियोस दिखाता हूँ जहाँ उमर अयूब साहब भी मौजूद हैं, उनके हलके की अवाम भी मौजूद है और मीडिया पर्सन्स भी मौजूद हैं और वहाँ बाकायदा रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट भी हो रही है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जब तो अंधेरी नगरी चौपड़ राज है, वहाँ पे तो आपकी कोई हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ पे पंजाब पुलिस तो एक, मैं समझता हूँ कि एक टेररिस्ट फोर्स, ये एक कच्चे के डाकू होते हैं, ये छोटू गैंग और मोटू गैंग बन गए हैं। और इस पुलिस को तो, पंजाब पुलिस को तो डिसबैंड करना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, उनके अफसरान को डिसमिस कर देना चाहिए सर्विस से। वो प्रोफेशनल फोर्स रही नहीं है। वहाँ पे तो इलेक्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ पे आप देखें कंबाइंड रिजल्ट 396 शहनाज बीबी, 260 बाबर नवाज और 60 पोलिंग स्टेशन में 6355 की लीड शहनाज बीबी की हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि हम लोग ऐसा यहाँ पे नहीं करते हैं। नून लीग को किसी किस्म का यहाँ पे दिक्कत नहीं हुई, ना पुलिस ने कोई ज़ब्त किया ना कुछ किया। हमने सब्र और अमल से काम लिया और पंजाब में ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं कंडेम करता हूँ पंजाब में। जी नाज़रीन, आपने देख लिया, हल्के की आवाम भी इकट्ठी है और नारे लगा रहे हैं इमरान खान के और उमर अयूब साहब के। उमर अयूब साहब की जो बेगम है वो 60 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का ऐलान हो चुका है, जिसमें तकरीबन 8000 की लीड है उनकी मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में। यानी कि 8000 वोट ज़्यादा ले लिए हैं उनकी बेगम शहनाज बेगम ने, शहनाज बीबी ने NA 18 में। ये फतेह जो है वो PTI की यकीनी है और हल्के के अवाम का भी यही कहना है और मीडिया का भी यही कहना है कि यहाँ पर जो है वो PTI ही जीतेगी 100% और मुस्लिम लीग नून का जो कैंडिडेट है वो नाकाम होगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं NA 129 लाहौर की, जहाँ पर 3 जो पार्टीज हैं उनमें कांटे का मुकाबला है। एक सबसे पहले जो मुकाबला है वो PTI के उम्मीदवार हैं मियाँ अजहर साहब, जो हमाद अजहर साहब के वालिद थे, उनकी सीट खाली हुई थी। उनकी जगह चौधरी अरसलान ज़हीर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट भी वहाँ पे हैं और TLP के कैंडिडेट भी वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं क्रेन के निशान पर। TLP को आपको पता है कि हुकूमत ने शिद्दत पसंद जमात भी करार दे दिया है और TLP को कलअदम भी करार दे दिया है। उनके असासे भी मुंजमद होने के अहकामात जारी हो चुके हैं और TLP को कलअदम भी करार दिया जा चुका है। और यहाँ तक कि TLP को हुकूमत की तरफ से दहशतगर्द जमात भी करार दे दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो TLP का कैंडिडेट है वहाँ पर वो एक बहुत बड़े मुकाबले की पोजीशन में है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि TLP के ऊपर जो पर्चे काटे गए हैं या FIRs काटी गई हैं
وہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت کاٹی گئی ہیں اور ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں، ان کا ٹرائل ہو رہا ہے، اور بہت سارے جبری گمشدہ بھی کیے گئے ہیں پولیس کی طرف سے، اور بہت زیادہ زخمی اور شہید بھی ہو چکے ہیں۔ NA-129 میں بڑا مقابلہ جو ہے پی ٹی آئی کے میاں اظہر کی وفات کے بعد میاں حماد اظہر کے کزن میاں ارسلان الیکشن لڑ رہے ہیں، اور PMLN کے امیدوار جو ہیں حافظ محمد نعمان ہیں، اور TLP کے امیدوار وقاص احمد ہیں۔ اس کے علاوہ اور 14 لوگ اور ہیں، ٹوٹل 17 لوگ NA-129 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن جو اصل مقابلہ ہے وہ ان 3 پارٹیوں کے درمیان ہے، یعنی کہ PTI، پاکستان مسلم لیگ نون اور TLP کے درمیان، جن کے درمیان آج کانٹے کا مقابلہ ہوا ہے، اور بہت ہی ٹف ٹائم دیا گیا ہے ایک دوسرے کو۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ الیکشن رولز کے مطابق پورے پاکستان میں الیکشن جو ووٹ کاسٹ کا ٹائم ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ووٹوں کی گنتی شروع ہے۔ اصل میں یہاں پر مقابلہ جو آپ کہیں گے وہ PTI اور تحریک لبیک پاکستان میں کے درمیان ہی ہوگا، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ کا ووٹ بینک یہاں پر نہ ہونے کی برابر ہے۔ جو TLP کا مرید کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ یہاں پر اگر TLP کو 100 ووٹ ملتے ہیں تو 5 یا 10 ووٹ ہی ملیں گے مسلم لیگ نون کو۔ اس کے علاوہ اس کی یہاں پر ووٹ بینک کی کوئی نواز شریف کی اہمیت نہیں ہے، PMLN کی اہمیت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ TLP کا جو ووٹ ہے وہ ایک راہ متعین کرے گا، TLP جیتتی ہے یا ہارتی ہے، لیکن TLP کا جو آئندہ کا لائحہ عمل ہوگا اس ووٹ بینک میں ہوگا کہ TLP عوام میں کتنی مقبول ہے، اور کرین کے نشان کو لوگ کتنا پسند کرتے ہیں اور کتنا ووٹ دیتے ہیں، اور TLP کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے، علامہ سعد رضوی کے ساتھ عوام ہے یا نہیں ہے، یا جو حکومت نے فسطائیت کی ہے اس کے باوجود اگر TLP جیتتی ہے تو یقین کریں آپ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا لاہور میں صفایا ہونے جا رہا ہے، اور آئندہ کا مستقبل جو ہے لاہور کے لوگوں کا وہ PTI اور TLP کے ساتھ ہی وابستہ ہوگا۔ مسلم لیگ نون اپنا اعتماد کھو چکی ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے NA-96 جڑاوالا سے۔ TLP کے امیدوار ہیں پیر سید آصف شاہ بخاری جو کہ الیکشن لڑ رہے ہیں، TLP کے امیدوار ہیں جڑاوالا سے، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ اس وقت میں جیل میں ہیں، ان کے اوپر بھی FIRs کاٹی گئی ہیں مرید کے واقعے کے بعد، اور ان کو بھی عطاب کا نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ یہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اور انہوں نے اپنی کمپین بھی نہیں کی الیکشن کی کیونکہ یہ جیل میں ہیں۔ یہ حکومت کی ایک فسطائیت ہے کہ ایک بندہ الیکشن بھی لڑ رہا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ دوسری بات سننے میں یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ جو سید آصف شاہ بخاری ہیں یہ کرین کے امیدوار ہیں، لیکن ان کو کرین کا انتخابی نشان الاٹ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے۔ یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کی نااہلی سمجھیں یا کوئی اور گیم سمجھیں، ان کو بینچ کا نشان دیا گیا ہے، جبکہ یہ پارٹی کے امیدوار ہیں اور TLP کے متفق امیدوار ہیں، اور TLP نے ہی ان کو ٹکٹ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو جو انتخابی نشان ہے وہ بینچ دیا گیا ہے۔ اب اس میں الیکشن کمیشن کی کوتاہی ہے یا غفلت ہے یا جان بوجھ کر ان کو ہرانے کے لیے ایک یہ گیم کھیلی گئی ہے تاکہ لوگ کرین کو ووٹ دیں، جبکہ اس کا انتخابی نشان کوئی اور ہے، تو ظاہر جو کرین کو ووٹ دیں گے تو ووٹ خارج ہو جائے گا، اس کا فائدہ بھی مسلم لیگ نون کو ہوگا، تو انہوں نے یہ سوچ کے ان کا انتخابی نشان چینج کیا ہے۔ ناظرین، پنجاب کے جو الیکشن تھے وہ زیادہ تر دھاندلی زدہ نظر بھی آ رہے تھے، دن میں کافی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جو ہے یہ ویڈیوز بھی شیئر ہوتی رہیں، اور کافی گہما گہمی بھی رہی کہ جی لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، الیکشن رول جو ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ہراساں بھی کیا گیا ہے پنجاب میں۔ لیکن جو NA-18 ہری پور کا الیکشن ہوا ہے وہ
दोनों पार्टीज कह रही है कि फ्री एंड फेयर हुआ है, और अवाम भी यही कह रही है कि बिल्कुल ये गैर मुतनाज़ा इलेक्शन है, इसमें बिल्कुल धांधली नहीं हुई। हर बंदे ने अपने आज़ादी के साथ अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। जी फ्रेंड्स, रिजल्ट्स का इंतज़ार करते हैं, देखें क्या रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट आने के बाद ही आप लोगों को बता देंगे कि किसकी क्या पोजीशन रही। जी फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैरा।